sa anye ta bo era bi atu mình mi ki mudik giờ te sali ta na kemat da ang kanya mi mudik ko ba an pawala kapong dalatak dam lapu aje te o te san si babai de ta na ba ng kanya mi rela si sa ain ta larang bo mi ki bo era te mi bo te chau na ai daerah em mi halebat ke sai la mi bo chin ma sei ma deng halebat ke sai la ana bi atu mai mi kita ana te tahun omai 67 euro jen mi la chin sai ta 2 years ago we went up to Centerlang village. David and I had a lot of passion. I think we were travelling a journey as two New Zealand boys up rivers together. It was like an adventure of being 18 again, and including Adi, who was the guide, who's become a dear friend and who's on this journey. So we were up there, and we were with Pilius and some of the guys, Raymond and some of the warriors that are on this actual journey. And there was a conversation started, just a natural conversation, and there was Pilius and Raymond and a number of the Dayak guys. It turned out they were talking about Long San. And then that story started to develop, and then we asked a few questions with Parkoli, who was the chief of the village at the time, and he explained that the people in Settler used to live in this place called Longsan, and Rex and I looked at each other and went, well, perhaps we could make this dream a reality, and really the idea was born to then one day take, when the time was appropriate, to take some of the people from the village back to Longsan. Kita pergi ke hulu ini, ke hulu Sungai Kayan. Longsan? Iya, Longsan. Tapi kita ke Setulang, singgah di Setulang? Tidak, kita pergi di Bayangkara singgah. Oh, berarti enggak. Ambil perlengkapan di Bayangkara. Dari sini ke Bayangkara berapa jauh? Kira-kira 2 jam. 2 jam? Ya. Oh, dari Bayangkara ke Longsan? Kira 1 hari lebih. Aha. Oh. Tuhan Allah Bapa yang sudah pada saat ini kami menyerahkan kami kepada Tuhan. Mana Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam sehingga pagi hari ini kami bersama-sama kita ini. Tuhan pimpin kami dalam perjalanan kami sampai kami bisa tiba di tujuan kami dengan selamat. Bapa surga, banyak Tuhan pada kami Bapa sudah diserahkan hanya dalam nama Yesus kami. Amin. Amin. From that, this journey was born, and now 2 years later, here we are, just returned from the journey, and it's been one of the most sacred journeys of my life. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end, he's nothing. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end, he's nothing. Đã tạ đi luôn. Ê cho vô rô thì vua. Nó bây giờ là tạ đi. Ula là chủ bên ngày nó ta dậy. Đi ta ngày cụ hàm một. Bà ghi là. Ê tangan nau tangan ang ta sara ang na te san ta ku sara.
Nên là một pin cả đập cu phải xa cơ, bậc cu nô bua, bậc cu nhạc gô, bậc cu taram bù lu ha, bê tô, giờ khi vô sợ tên áo rồi. Cái anh mà do mô tô mì, ba khi vô sợ tên áo, giờ qua ngộ bô lỗ là. Nó luôn xài như là của sự múa đông ta chứ ta sống nghe bà mình này có vài chính ý ta ya dăm tu yu mình mà chính là pu long xài nên mẹ bị vài na bà là vợ to nên mẹ bị. Sebenarnya bukan masalah, menurut saya ini ya, ini bisa menjadi sebuah perdebatan. Ladang berpindah bakar dalam skala kecil ini yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dari dulu-dulu. Ini bukan menjadi momok bagi kehancuran hutan yang ditakutkan gitu. Dan yang menyebabkan hutan terbakar itu bukan pembakaran hutan secara kecil yang mereka lakukan. Yang menyebabkan lahan terbakar itu adalah sebenarnya pembukaan lahan-lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Karena gambut ini menyimpan karbon dan dia susah untuk dipadamkan karena apinya itu tersimpan di bawah tanah gitu. Besok kemarau apinya muncul lagi. Itu yang menyebabkan kebakaran hutan yang menjadi dilema. Bukan disebabkan oleh Dayak yang dari memang ratusan tahun nenek moyangnya mereka sistem ladang berpindah ini gitu. In the past 24 hours we've been coming through a lot of real incredible rapids. But this is the most turbulent rapids that I've seen so far. The skill of the captain of the boat, the ones that are piloting the boat, to me is unbelievable. That they're able to somehow get up all these different rapids. Giờ ra mà mi tôi bên muốn cả xã anh cả còn lụng xã anh cả này tôi bên bờ bệnh như khi tôi bơi ra gia lần kulit khá dư đi xa phê ngành bất mi kulit khá dư ông bỏ ra chứ mi mấy tôi bỏ ra ta sao mi cả xã anh như bỏ ra Solo, Phật, Đồng Mô, Nam, Tujuh, Azo, Heon, Hulu. Saya sangat merasa terharu sudah tiba di tepian perahu di Losan. Bahwa kampung inilah tempat lahir saya, makanya saya terharu sekali untuk melihat keberadaan kami di sini. Baru sekarang aja saya sudah sampai di sini. I feel at home, especially more directly. The spirit of the Dayak people really comes through the way that they, this is a divine law, the law of hospitality. This love, so it just transcends the language because we don't share language, but the hospitality, just like it, everybody is working in harmony. Beliau kayak kado sinar bocing sa anh dah. Misalnya, mana harus mau dik sa anh dah. Được cái sa gơi, mana ta kena nak bay. Em gì ha? Chờ cái mặt đê, bây giờ tao bôi là tê sa tại lại đi. Rồi may là tê sa tại lại đi cho mày. Bạn đã là tọa miêu. Ô tê cái mặt to xa tao nói có lòng xa anh ta sa mi có sự múa đông nè giờ ta sa mi cái ibu era cukup để bạn đỡ là tọa của bạn đầm mi meto đầm mi omanh cukup để cái ta ban đầu đầm múa era chân
chân kuan da myo zain lakera no. Aku bermalam di rimba, di tepi sungai suara, dibuai kedamaian sempurna. Kalau kita ngomong tentang kebudayaan Dayak, kita akan ngomong tentang lingkungan di mana kebudayaan itu dibentuk. Jadi kebudayaan Dayak dibentuk oleh kehidupan mereka di dalam hutan. Entah itu menggunakan sungai sebagai media transportasi utama, kebudayaan untuk berburu, menciptakan alat-alat pertukangan, berburu dan pertanian, ladang berpindah, tari-tarian mereka yang sangat kuat diadaptasi oleh gerak-gerik burung enggang, bahan-bahan dari pakaian. Ini sangat berkaitan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal, yakni hutan. Jadi apabila kita berbicara tentang melestarikan kebudayaan Dayak, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana melestarikan hutan. Di kaki kayu raksasa, di pundak batu perkasa, ku rangkai puji bagi Pencipta. Ngayon pala ata sa zero, di si babay ulit migitan. Adat da boko remi kalong sa anyeta. Ya macam kadunain sen demi ngeleng. Dia tabai ulit mi kalong sa ain tabuera. Karena lihat dengar cerita-ceritanya dia, dia mau cari garam harus sampai lecet-lecet. Ya, garam Ya berhari-hari mahal. Iya. Berhari-hari. Padahal Indonesia kan negara laut dengan kekayaan tertinggi, kenapa di garamnya tidak merata kan gitu? Ya, akses. Iya, itu makanya pemerintah punya akses, punya distribusi. Jadi semuanya biarkan dia masyarakat adat di lingkungannya, dia diproteksi biar dia tetap di situ, karena mereka nanti yang jaga lingkungannya ini. Ya, bukannya perusahaan kayu, bukannya perusahaan sawit. Bukannya mereka yang jaga, masyarakat adat yang jaga. Sekarang kita akan mulai mau mendaki untuk menuju kampung lama, yaitu kampung Longsaan. Dalam perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 3 jam. Ya, karena kita banyak istirahat dan karena medannya juga memang terlalu tinggi. Jadi karena ini rombongan banyak bawa barang, jadi kita nanti akan banyak istirahat, ada kurang lebih 5 titik tempat istirahat. Ekon ang guda haso jilok sa nyinumpam. Teh lah, bigo asa aku teh. Oh, mau buat teh ginumpam. Ang jelos ne ha. Ay, salah. Lo hotel na tazo.
can hold. Peace will stay with me wherever I go. Peace will stay with me. It's like in my dream. Inilah bekas daerah orang Maklung sebelum mereka pindah ke Situlang. Sekarang habis sudah orang di sini. Syukurlah kami sempat datang melihat ini kali. Tapi ini ya leha, yo, ini saja. Memang ini tentu ikir. Ya, daerah kuburan ibu saya waktu dia meninggal tahun 1968. So, kita iku anak. Ang nakuha pala sa iku wala anak ki banlay laki laso. Lan fagay mat kasi to iku. Ba kita ang kamen ta panyakit kizi ja. Te gano labalat sira. Uping foku modik bakuy ik lafa. Ja ang naragalay kiti iku ngampaza. Elaway teng lasik de. Mo nakuta ta banla nyek kuana. Elaway teng lasik de. Elaway tene bulatu. Te wajang semalia bu mer. Ru modik. Giờ phải lưng ưng nuôi tê gà trâu thật là xả lợ cả trâu thật là thật nó cứ mi ra cầm bà ra cái gì của anh ạ cũng này anh mềm phải liêu Kau datang padaku lagi di matamu. Ada yang sembunyi Tidak ada yang saya kasih untuk ibu saya. Dia sempat meninggal dunia, tetapi saya yang lama hidup. Karena sebenarnya saya sebagai anaknya harus membalas kebaikannya. Tapi saya tidak bisa, tidak sempat oleh karena dia sudah tua. Apa boleh buat? Tersimpan dalam kandungan ingatan saya. kau sakiti aku. Sayang, jangan kau pergi lagi. Sesungguhnya aku ingin kau datang dan takkan pergi lagi. Ya, kalau saya simak politik zaman sekarang, saya sudah sebagai orang tua, seperti orang tua saya dulu. Saya sekarang mempunyai keturunan, anak saya ada 4 orang. Nasihat yang saya harus berikan kepada anak saya, pasti anak saya ingat. Susah dan senangnya tergantung di dalam hati saya yang sangat dalam. Hampir mati saat kau datang. Sirami dengan air mata. Dia mekar kembali. Bate halebat te ngalapu ini. Ya bakote ajan mi kote ini. Tetap nyoba ketel to o tay yomu kita ya ini na tami haja kai kata yomu kita bate ajan mi kote ini memang me to kai mi abak kata mo kita la te o tay yomu kita mencong te kato bola jak me de ching la pu mi chin long sa to lang ke na